श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम 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 अग्निदेवे 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 नमः स्वाहा। ओम ओम क्रीं च दक्षिण कालिके नमः स्वाहा। 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 ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे 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 नमः स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। तो मित्र તમે આ રીતે ઘરે બેઠા યજ્ઞ કરી શકો છો। યજ્ઞ કરવા માટે શું કરવાનું? તો યજ્ઞ કરવા માટે પહેલા એક છાણું લેવાનું, છાણામાં 5 વાટો મૂકવાની, 5 વાટ મૂકી અને કમ્પ્લીટ ગોઠવી દેવાના અને પછી અગ્નિ પેટાવવાની। અગ્નિ પેટાવો એટલે પહેલા ઓમ શ્રી ગણેશાય નમઃ, શ્રી ગણેશાય નમઃની 11 આહુતિ આપવાની। 108 આહુતિ આપો તોય ચાલે, 11 આહુતિ આપો તો પણ ચાલે। શ્રી ગણેશાયનું આપ્યા પછી મિત્ર આપણે પછી શું કરવાનું હોય? કોઈ પણ દેવીનો તમે જે દેવીને માનતા હોય, ચામુંડાને માનો, મહાકાળી માને માનો તો ઓમ રીમ ક્લીમ ચામુંડાય વિશે નમઃ સ્વાહા ધી ઓમ માનવું હોય। ઓમ રીમ મહાકાલીએ નમઃ સ્વાહા ધી ઓમ માનવું હોય। પછી મિત્ર ભૈરવને માનતા હોય તો ઓમ ભૈરવાય નમઃ સ્વાહા। તો વિડીયો મિત્રો મેં એટલા માટે આ તમારા માટે બનાવ્યો છે। હું તો યજ્ઞ કરું છું દર મંગળવાર રવિવારે કે તમને ખ્યાલ આવે। મારો યજ્ઞ લાંબો હાલશે હજી, એટલે આ તમને હું શીખવાડવા માટે મેં આ વિડીયો મૂકું છું। એલ ન્યૂઝ જીતેન્દ્રગીરી ચેનલમાં આ રીતના વિડીયો આવતા રહેશે। મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો।